خان صاحب پوچھے دیے جا رہے ہیں اس ٹائم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم علیم خان صاحبہ کو جو ہے ان کو بھی دھکے مارے جا رہے ہیں اور یہاں پہ پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج جو ہے وہ کر لیا ہے. دکھا رہی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کی آج جو ہے وہ مزاحمت کی گئی ہے اور دھکے مارے گئے ہیں یہاں پہ اور یہ صورتحال آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم صورتحال. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پولیس جو ہے وہ اس سائڈ سے آگے بڑھ رہی ہے اور ابھی دیکھنا ہوگا. یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس آگے بڑھ رہی ہے اور اس سائڈ سے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر پولیس جو ہے وہ دھکے مار رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے مارا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے بعد اس ٹائم ہم موجود ہیں اور آج جو ہے وہ دھکے پیل بھی ہوئی ہے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ بیٹھ گئی تھی کہ ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے. تو اسی تناظر میں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے. دیا آپ لوگوں نے عوام کو ہے. میں نے تو صرف آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اس کے لیے ثواب دیں. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے یہ مجھے وارنٹ آتا ہے. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو لائر ہیں فیصل ملک انہوں نے چیلنج کیا تھا کورٹ میں کہ آپ کی جوڈیسکشن نہیں ہے اس کیس کی. اور انہوں نے یہ بھی عدالت میں کہا تھا کہ جو سارے میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے یہ عوام تک میسج پہنچایا ان کو بھی پارٹی ہونا چاہیے اس کیس میں. اور پھر انہوں نے اس کی جوڈیسکشن چیلنج کی. اب وہ جوڈیسکشن کا کیس نہیں سن رہے لیکن وارنٹ پہ وارنٹ بھیج دیتے ہیں. یہ 7واں وارنٹ بھیجا ہے. اگر وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کیس کے لیے تو میں چھپی نہیں ہوئی ہوں. ہم کہیں کے پی نہیں گئے. کئیوں نے کہا کہ آپ کے پی چلے جائیں. دیکھیے یہ ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے اس کے اندر چھپنا نہیں ہے. جا کر ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے. آپ کے اکاؤنٹ سیز کر دی گئے ہیں کافی. ایک اکاؤنٹ ہے میرا. میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے. ایک اکاؤنٹ ہے. ایک اکاؤنٹ ہے وہ بند کیا ہے. ایک کریڈٹ کارڈ ہے وہ بند کیا ہے بس. اور ایک پاسپورٹ بند کیا ہے بس. آئی ڈی کارڈ بھی بند. بس 4 چیزیں بند کی ہیں. کل آپ جائیں گی کورٹ یا نہیں؟ نہیں کیونکہ جب تک ہمارے لائر نہیں ہمیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے جیسے میں کہہ رہی ہوں انہوں نے اس کی جوڈیسکشن چیلنج کی ہے جس کی تاریخ جج صاحب نے دی تھی لیکن وہ کیس نہیں ابھی سنا گیا. جب وہ جوڈیسکشن کا جو بھی اس کے اوپر جرا ہوئے گی یا بحث ہوئے گی تو پھر ہمیں بتائیں کہ اب ویسے بھی میں نے تو کہا ہوا ہے. یہ تو جج صاحب کو نہیں کہا. میں جج صاحب کو بھی کہا تھا کہ جنہوں نے میسج دیا ہے عوام کو ان کو میرے ساتھ جانا چاہیے. ہم تیار ہیں. چلے جب سارے مل کے چلتے ہیں. ہم تو گئے ہوتے آپ نہیں آتی. نہیں آپ اندر جائیں میرا ساتھ دے کر کہ جی ہم نے دیا تھا. آپ گواہی دیں گے ہم نے آگے عوام کو. وہ تو ظاہر ہے سامنے ہے. تو آپ ہم نے کہنا ہے آپ نے بولا تو ہم نے آگے بتایا. میں نے آپ لیکن آپ ساتھ مجرم ہے میرے ساتھ. اگر میں مجرم ہوں تو آپ بھی ہیں. اور یاد رکھیں یہ کیس ATC میں ہے. دہشت گردی کے کیس ہے. نان پیلیبل.
तो अगर दहशतगर्द मैं हूँ तो आप भी हैं, सहूलतकार भी हैं। नहीं हम मैं आपके साथ नहीं मुल्ज़ों के जाने में पाबंदी नहीं है। मीडिया के तौर पे आपकी पाबंदी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ मुल्ज़िम आएंगे तो प्लेन डिफेंडर होंगे, फिर इंशाल्लाह आपको पूरी इजाजत होगी। मैडम, खान साहब की रिहाई के लिए साबका पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से सरगर्म हैं, तो क्या लगता है वो खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी सुबह भी ये बात की थी, जिस पे मुझे बहुत अफसोस होता है। अगर आपने किसी चीज़ की खबर बनानी है तो आप उन लोगों की खबर बनाएं जिन्होंने 2.5 साल डंडे भी खाए हैं, कारोबार ख़त्म किए हैं, जेलों में गए हैं, जो शहीद हुए हैं। आपने अगर ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है तो उनकी बनाएं जिन्होंने इस जुल्म को बर्दाश्त किया और वो खड़े रहे हैं, आप उनकी बात किया करें। अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है आप उनकी बनाएं। और आपको ये पता होना चाहिए, कि खबर अच्छी भी बन सकती है और बुरी भी बन सकती है, और एक मजे लेने के लिए खबर है और एक जेन्युइन खबर है। असली इंसानियत के लिए और इंसानियत के लिए खड़े हो, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो, आप अपने पाकिस्तानियों के लिए खड़े हो। जो लोग, आपको भी पता है, जिनके घर टूटे हैं, जिनको मारा गया है, जो आप जाके देखें, किसी गार्ड का बेटा है जो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था और उसके सर में गोली लगी और वो शहीद हो गया, 17 साल का बच्चा। तो आप, वो है खबर, आपने बात करनी है। जिन्होंने जाने दिया उसके बावजूद वो माँ कहती मैं साथ खड़ी हूँ, तो आप उनकी बात किया। मुखला की कामयाबी पे क्या कहेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन से इलेक्शंस और कैसे इलेक्शन। इंशाल्लाह हमें तब पता होगा। 77 में जब बुकला निकले थे, हम बहुत छोटे थे, हम उनके पीछे निकले थे, हम एहतजाज में, पहली टीयर गैस तब खाई थी। उसके बाद 2007 में जब यंग बुकला हाई कोर्ट में, लाहौर के हाई कोर्ट में, उन्होंने जब चौधरी इफ्तिखार को हटाया था, उसके लिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, तो हम सारे, जैसे कहते हैं, अवाम भी पहुंची और यंग बुकला थे, वो सारे खड़े हुए थे, तब भी टीयर गैस खाई थी। तो जब जवान बुकला हक और सच के लिए खड़े होंगे तो यकीन करें सारी अवाम साथ खड़ी होगी। और अब जो 26वीं तरमीम है, मैं पाकिस्तानी होकर बात कर रही हूँ, ये नहीं कि आप कहेंगे क्योंकि इमरान खान के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने कई दफ़ा पैगाम दिया और हमें सबको पता होना चाहिए कि देखें, जजेस अकेले हैं, वो आपको इंसाफ तब देंगे जब आप उनके पीछे खड़े होंगे। अगर उनके ऊपर प्रेशर होगा वो कैसे इंसाफ आपको दे सकते हैं? तो जजेस के साथ जब बुकला ने सपोर्ट किया और अवाम साथ खड़ी हुई है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा इंतजार होता है कि ये हमें इंसाफ देंगे। तो हमें अपने लिए इंसाफ चाहिए, हमें खुद गर्जी में सोचना चाहिए कि अगर इन जजेस से हमने इंसाफ आगे को मुस्तकबिल में लेना है तो हमें इनके साथ पहले खड़े होना पड़ेगा। और जो बेईमान जजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आज इमरान खान के साथ वो कर रहे हैं, कल हम सब के साथ करेंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह सिर्फ जब बुकला खड़े हो जाएंगे 26 के खिलाफ, 27 के खिलाफ, अपने अच्छे जजेस के साथ खड़े होंगे, और जो 26 के सपोर्ट कर रहे हैं लॉयर्स, उनके खिलाफ खड़े होंगे, इंशाल्लाह तब्दीली वहाँ से शुरू होगी। मैडम, इफ्तिखार वली ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा लोम है कि हंगामा आलई में मुलविस थे, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? अच्छा, मुझे तो नहीं पता। आपने किसी को, आपको पता है मैंने वो देखी है, ये जो लॉयर्स ने बनाई है रिपोर्ट, उसको पता है कि इन FIRs में नामालूम कितने इन्होंने डाले हुए? 2.5 लाख नामालूम है इन FIRs में। जब दिल करेगा 2.5 लाख तक इनके पास 15,000 20,000 के ऊपर केस जारी हैं, लेकिन 2,30,000 की गुंजाइश है इनके पास। जब दिल करे आप और हम सबको इन FIRों में भर सकते हैं। थैंक यू। हलीमा खान साहिबा स्टेम अडयाला जेल पहुंच चुकी है। ये आपने देखा कि वो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और यहाँ पे ख़वातीन की भी बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद है। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं वो भी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं।